Si David mga igsunan gipildi ang higante. Si David mga igsunan gipangpildi ang mga leon, ang mga uso. Sa kabata-bata pa niya, daladala sa iyang lambayog. Dili manggod lang na tungod sa iyang lambayog, apan tungod sa Dios nga naa kaniya. Mao na nga dili man lang gud na may tungod sa imong trabaho, dili man lang gud na may tungod sa imong negosyo, dili man lang gud na may tungod sa imong ability, but because of God in your life. Mao nang tinuod mga igsoon. Kay bisag unsaon natog paningkamot, kung wala ang Dios, we are nothing. Tanawa ra gud ang sulat ni Solomon. You are chasing after the wind. Naghakop ra kag hangin. After all, dili nimo madala sa langit. After all, kung wala kay Dios imong kinabuhi, wala kay relasyon sa Dios, wala kay kaluwasan. After all, matiguang nata, then asa man ang atong mga pinaghirapan bisag na kay daghang kay pensyon, dako kag pensyon mga igsoon, pero lahi ra gyud kung naay Ginoo. Kung naay Dios ikinabuhi, dili man na away-away. Tinuod na walay away-away. Ang simbahan nga tinuod nga Dios ang star diya sa simbahan ang Dios, walay away-away. Kabalo ka ngano, naa ang pasensya, naa ang gugma, naa ang kaluoy, naa ang pakigdait, naa ang panaghiusa, ngano man, because of God. Kay kung wala si God sa imuhang pamilya, sa imong simbahan, igsuon, gubot pa na sa lupot. Tinuod jud na, mana nga atong kinabuhi, mga kaigsuunan, atong i-align diya kay Lord, sa sistema ni Lord. Kaya diya sa sistema ni Lord, God is the God of order. No, naay satisfaction, naay contentment. Bisag unsa kagamay, once naa ang Dios. Try to imagine, 5 lang katinapay, 2 ka isda. Nganong niigo man na sa 5,000 people. Ngano man, tungod kay milagruso ang Dios? Dili lang tungod kay milagruso ang Dios, kundi naa ang Dios uban kanila. Lahi ra gyud kung uban nimo ang Dios. No, kay kung sila-sila lang adto, lisod gyud. Kung wala ang Dios, mo na iingon sa John 15:5, without God we are nothing. Yes. Kung wala ang Dios, wala tay mahimo. Mo na ginaingon, vanity, vanity. Life is vanity without God. Money is vanity without God. Strength is vanity without God. Mao na mga igsoon, kung imong tan-awon mga kaigsuonan, 5 lang katinapay, pero kaya sa Ginoo padaghanon. Bisag gamay ra imong income, pero kaya ni Lord padaghanon. Kaya ni Lord pauswagon. Kaya ni Lord i-multiply. Mao nang lahi ra gyud kung naa si Lord. Amen.